बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर के बहादुरगंज इलाके के रहने वाले सदानंद दत्ता अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि वे हर नए साल का स्वागत लाल बांध नामक विशाल पारंपरिक तालाब में साल के वर्षों की संख्या के बराबर डुबकियां लगाकर करते हैं और इस वर्ष भी उन्होंने इस परंपरा को जारी रखते हुए नए साल के पहले दिन लगभग 50 मिनट में लगातार 1432 डुबकियां लगाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार बचपन से ही सदानंद को पानी से विशेष लगाव रहा है और वे अक्सर लाल बांध में घंटों तैरते हैं। बाद में उन्होंने परिवार की सहायता के लिए ड्राइवर का काम किया और कुछ समय के लिए विष्णुपुर नगर पालिका के स्विमिंग पूल में भी प्रशिक्षक के तौर पर भी काम किया है, परंतु लाल बांध के पानी के प्रति उनके गहरे प्रेम के कारण ही उन्होंने कई वर्षों पहले नए साल पर इसमें डुबकी लगाने की अनूठी प्रथा शुरू की। बता दें कि नए साल के दिन सदानंद की इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए न केवल विष्णुपुर के स्थानीय लोग बल्कि प्राचीन मल्लागढ़ घूमने आए पर्यटक भी लाल बांध के तट पर जमा हुए तथा कई लोगों ने इस अनोखे दृश्य को अपने कैमरे में कैद भी किया। सदानंद दत्ता की यह परंपरा निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्यचकित करती है और ये तरीका नए साल के स्वागत का एक अविस्मरणीय तरीका है। 17-18 বছর হচ্ছে ডুবটা 1414 থেকে দিচ্ছি ডুবটা। আজকে বললেন আজকে 1432টা ডুব দিলাম। কেন এটা আমি আমার লক্ষ্য হচ্ছে গিনেস বুক রেকর্ড করা, যে সরকার আমার পাশে থাকে এইভাবে 18 বছর দিয়ে আসছি। এটাই বাংলা নববর্ষ দিয়ে আসছি, ইংরেজিও দিই। আজকে 1432টা ডুব দিলেন। আজকে 1432 সাল হয়েছে, বাংলা সালটা এটা দিলাম। এজন্য আমরা 1400 হ্যাঁ 1400 সাল এইভাবে ইংরেজি সালকেও হ্যাঁ ইংরেজি সালকেও দিই। এই যেমন 2025 সাল 2025টি ডুব দিয়েছি। এলাকা যদি আলাদা আলাদা জায়গায় দেন না, এই বাংলাটা যমুনায় আর ইংরেজিটা হচ্ছে লাল বাঁধে। কত বছর ধরে দিচ্ছেন? এটা যমুনায় আপনার ধরুন 18 বছর হবে, 1414 থেকে দিচ্ছি। কেন কিভাবে এটা আমি আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছি। বাবা এরকম করতো, ডুব দিত, সুইমিং করতো। যে আমার যখন বয়স 7 তখন থেকে আমি আরম্ভ করি। তারপর থেকে আসছেন এলাকার মানুষের সাহায্য। যমুনা বাঁধে আপনাদেরই এলাকার বাসিন্দা সদানন্দ বাবু 1432 সাল ডুব দিয়ে 1432 বাংলার সালকে স্বাগত জানান। বিষয়টা কিভাবে দেখছেন বা আপনি কি প্রতি বছরই এভাবে এই কর্মসূচিটা পালন করেন? হ্যাঁ, উনি প্রত্যেক বছরই এই কর্মসূচি পালন করেন। অত্যন্ত একটা সহজ সরল এবং একটা সাধারণ বাড়ির একটা পরিবারের ছেলে। তিনি যে ইংরেজি বর্ষটা যেভাবে পালন করেন লালবাঁধ, ঐতিহাসিক লালবাঁধে ডুব দিয়ে, এবং ঠিক সেইভাবেই যমুনা বাঁধকেও তিনি কিন্তু বাংলা মাসের যে আমাদের যে 1432 সাল, সেই 1432টি ডুব ঐতিহাসিক যমুনা বাঁধে আজকে উনি দিলেন। এবং উনি আজকে প্রথম নয়, এটাও কিন্তু উনি বরাবর করে আসছেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় জানেন সেটা হচ্ছে যে আমরা তো মফস্বল এরিয়ার ছেলে, তাই আমাদের এইখানে প্রচারের আলোতে সেভাবে সে কিন্তু আসতে পারছে না, যেটা তার যোগ্য সম্মান প্রাপ্য হওয়া দরকার ছিল। হয়তো আমার বড় কোন সিটিতে যদি সে হয়তো এই জিনিসটা করতো, এই অভিনব প্রয়াসটা যদি করতো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।